जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अच्छी आपण मैंने भलरे रुहतु समस्ते भगवान दयारू आमे मैंने ठीक अच्छु तो चलतु आज कौन हूँ देखिया खाली चलतु सकाल सकाल तरकारी तो हो सारा आमर यही जो कुटा कुटी करुची किस कर चाहे ओ आज है नाली चा देख 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 आ जड़े क्षीर माने क्षीर तो नुहे अमूल खाई खाई 2-3 दिन काल इच्छा एसिड निजे देखा मुझे फुली हाँ ठंडा ना मोर भी टे ठंडा लगी तंटी फंटी बथा कर नाली चा बन हाँ बापू पीब ताकू भी ठंडा बेले बेले अचानक वर्षा हो ठंडा गरम मिसिकी सर्द गरम हो ठंडा होगा चा बस फुटुची तरकारी तरकारी खोल तरकारी खोल तौक रखी सकाल आज आलुदम देखुना पूरा नाली नाली आलुदम अरे बुआ देख 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 वाह देख देख जो मैंने खाइबे सकाल टाइम रे मुड़ी आम संगे पड़े से खाईदेवे सी तार भल तरकारी 3 जण अच्छे खाईदेबा मुड़ी आलुदम जिंदाबाद अलग जो मैंने खाऊ भल आमर आम खाद्यटा सब बड़ खाद्य न खाइले हेनी मुड़ी न खाइले किसी हेनी तो ठीक अच्छे चा हो जाओ चा पा पीला देखो आउ कौन पकईकि पीचु देखु आमर आज सकाल सकाल आलुदम हो सारा ये आ गोटे छुआ खाऊँ देख पियाज झुरी भजा पकईकि आउटे भल क्वालिटी करी खाइब देखो आमर नाली चा आसीगला से पड़ुची है झुरी भजा पड़ा ना 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 हो बिस्कुट ना तार पकाने से बतुरी जीव से खाई सारा पीब सबुदिन मु पकाए आज ये पकाऊँ भाग करके भाग भल करे कि ना बेसकार नहीं मोर कम देचु देखो तुमको दीटा दउछु हां फाळे न तो कहीं तर फाळे काई नबो तो गुटे नबो ना का भांगी छी बिस्कुट त भीतर ना सेट में हो चलो पी दवा ए गुलिया उडा पके दवा आउ चामच आज सेर को पियो आज चामच खाऊ ना हाथ पड़ी जीव पी होबनी हौ ताले आमे चा पी दो आउ ठीक अछि नानी माछ वाला असली नबो ना माछ बकिसा माछ दे आसनो किस माने खटा पानी जेर को होबो सेर को देखिया माछ समुद्री माछ देखिया आस किस चा फा पी की सुइलणी फोन कर ओ आस आस समुद्री माछ आनचंदी ना सिया नहीं कि खट्टा पानी करिया हैं कोटा अंडा बिला से मन दी भाई तंगर अंडा खाइबा हमर माछ खाइबा से माने किस खाली अंडा खाइबे ना माछ भी खाइबे बड़ माछ देखो माछ धरिकी के चली जल्दी जल्दी माछ खेला माछ खेलाइबा एटी जगी थो न बिले खाइ दो खाऊ न गोटे खाइबो केते खाइबो बिले देखंतु एबे हमर माछ केला चलची भल से केलेबू ना हम सेरो को रखि देमी आज तमे सेरो खाइ माछ आज किस करिया खट्टा पानी करिबा ना भाजीबा ना किस करिया दीटा भजा करबा दीटा आरंभ हैला एतिक माछ से केलेबो हो माछ केले सारू माछ भाजिला बेले देखिबा आ भाजिला बेले खाइला बेले हैं माछ भजा करिबा ना धुलो करिबा ना खट्टा पानी करिबा से जहा हबो देखा जीवो ठीक अछि देख मुझे माछ भाजुची आ माछ भाजी सारे पुणी खाइबा तो ठीक अच्छे मुझे जल्दी जल्दी माछ भाजी दिए तापर खाइबा देखु आमर माछ भजा पूरा रेडी हो नानी तांकर लंका दौड़ुंट से नहने हेनी ना आउ सकाळ आलुदम अच्छी एबे भी सकाळ जे कि 9टा है चलो खाई नवा आ माछ भजाटा केर को देखा हो नानी बड़े देखा खाइला पर जन पड़ो केर टेस्ट है ना हो चलो खाइबा पुणी दी परिका कार्यक्रम आरंभ करिया
ଖାଉନ? ଦଳି ସାର ଟିକେ ଦଳାଟା ଠିକ୍ ସେ ନ କଲେ ପାଗ ଯିବ ଠିକ୍ରେ ଖାଇ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ପଖାଳ ଖାଇବନି କି ଆଜି? ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ତଣ୍ଟି ବଥା ଭୁଜା ଖାଇ ଭୁଜା ଖାଇବ ନା? ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପଖାଳ ଖାଇତେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ହଁ। ଆଉ ମାଛ ଭଜା? ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା, କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦେଖି ଖାଇବା ନା। ଲୁଣ ହେଇଛି? ହୁଁ। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା। ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ହଉ। ପଖାଳ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେର ଖାଇବା ପଖାଳ। ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳଟା ଭଲ। ଢେର ଲୋକ ବି ଖାଇତେ ପାରନ୍ତିନି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଭୁଜା, ହଁ ନା? ହୁଁ। ଆମେ ବି ଖାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବାଟା। ହଉ ଚାଲ ଖାଇନେବା। ଆଜି କାହିଁକି ଖାଇବା ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା? 1 ବାଜିଲାଣି, କିସ ଖାଇତେ ବି ତ ଦବନି ନା? କିସ କରୁଛି କିସ? ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇ ସରିବନି? ଓଇ ସୁଭଦ୍ରା, କ'ଣ କରୁଛ? ପାଣି ପାଣି ସିଏ ମୁଁ ଡାକ ମାରିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇତେ ଭାବିକି ଆସୁନି, ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନା ଗରମ? ନା ନା ତତେ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିବୁଲ ଆଣି ପିଇବି, ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି। ନ ପିଅ, ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ହବନି? ହବ ଆଜି ଲେଟ୍ ପୁରା। କାହିଁକି ଲେଟ୍? ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପୁନ ଶୋଇଛି, ଉଠିଲେ ପୁଣି 6ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନା, ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଏଠି ମାଛ ଖଟା, ଅଣ୍ଡା ଗୁଳେଇକି ରଖୁଛି, ଭାଜିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଖାଇବା। କେତେଟା ବାଜିଲା କି? 1 ବାଜିଲା। ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବୋଧେ ଖାଇଦେବି, ତ ଦବନି ନା କିସ? ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଯାଅ ତାକୁ ଡାକିଦିଅ, ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ହବ। ପାଣି ପିଇବ ନା କିସ? ହାତ ଧୋଇବି, ଆଇଁଷଟା ଧୋନେ। ଦେଖ ଯା ଯାଉ ହାତ ଦିଆ। ଯାଅ ତାକୁ ଡାକି ହଉ ଦିଅ। ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆମର ମାଛ ଖଟା ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଖଟା ପାଣି ହେଇଛି, ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ଭାତ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଛି ଦି ଭାଇଙ୍କର। ଆମେ ଖାଇବାନି, ସେମାନେ ଦି ଭାଇ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମର ମାଛ, ସେମାନେ ବି ମାଛ ଖାଇବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇନେବା। ନାନୀ ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏଇ ଘର ଭିତରେ। ନବ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ? କିସ? ନବ ନା କୁହ? ହଁ। ନିଅ। ତମର ହଜମ ଜିନିଷ। ଆଇଁଷ ଖାଇଲ ନା, ସେଇ ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ। ସେ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇଦିଅ, ପାଟି ଆଉ ଆଇଁଷ ବାସିବନି। ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ତମେ ତ ଭଲ ଗୁଟୁକାର ପକଉଛ ପାଟିର। ହେଁ ଦେଖ ଦେଖ, ମତେ ସେ କହୁଥିଲା, ନିଜେ ପକଉଛି ଖଇନି ଭଳିଆ। ଖଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେରୋ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏଇରୁ ପକଉଛି ଗୁଟୁକାର। ଯାହା ବି ଯିଏ ଖାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଶୁଇବା ତ। ଆଜି ଶୋଇ ଉଠିନେ ଯାଇକି ଯାହା କାମ ହବ ପୁଣି। ଗରମ ଲାଗିଲା ନା, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଲୁଗା ଧୁଆ ହବ। ହଉ ହଉ, ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆଉ ହଜମ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଲୁଗା ଧୋଇବି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି, ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ଯିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।